So atong challenge karon mao na sa di siya ang spelling challenge. Spelling. Spelling. Ma'am. Ang makasakto sa spelling, premiuhan ako og 2,000 pesos. Yes. Ah. 3,000 na may tulo man lang may. Get 3,000 pesos. Wala may gamay ra bahinan. Okay. 6,000 ray ma damage mo. Oh. Ug makatag-ano rin kag daghan. Oh. Di dako kung ma-damage. Ikaw ba damage ang uno? Maka-spelling lang ka sa LTO. Okay. Kayo na ma'am. Ha? Kayo na. Okay na. Okay, ang limit sa kuan ani tulo sa sayop ha. Okay. Okay, una, Tatay Pisot. Spell. Spell. Thought. Spell tot. Thought. SP. Dili. Oh. Thought, rat, thought. Thought. TOOTH. Ha? TOOTH. T-O-O-T. Dili, thought ng hipon. Ano sa day? Thought. Never thought. T apple UGHT. Wrong. Duha. Usa pa mamay. Amay ka, I thought. Asa may sayo pa to? Ha? Wrong to. Tana. Wrong to. Tong T-A-U. Nya G. TH. Wrong. Duha na. Thought. Never thought. Ano Kana may ka, I thought. Nagtuo ko nga. I toothbrush. Ana. Dili. I thought. Nagtuo ko ikaw to. Oh. Thought. Thought. Dili ba TH ang una na? TH man? Secret. Sige, TH una. TH lagi. Ah. TH apple UGHT. Wrong. Tolo. Next. Alimokoy. Thought. THOUHT. Ha? THOGHT. T-H-O-G-H-T. Osa. THOUGHT. Correct! 3,000! Why apple eh, ma'am? Wala. T-H-O-U-G-H-T. Okay. Niste. Next. Ernesto. Ma'am. Spell. Spell X-O. XO. Correct! 3,000! XO. XO. Phoenix. Yung may sa corona ako siya nga, mga-correct. Kasana ako na yung nalabi. Koma kay. Nag-analyze mo kasi ito. Spell XO. Seryoso. XO. Correct! Correct na siya. Magilitok. XO. Next. Tatay Puso. Ayan mo na. XO. Spell. Sound. Sound system. Oh, lagi ya. Sound. Kung ilig kong sound ko. Okay. SOUND. Correct! 3,000. Next. Alimokoy. Ma'am. Spell. Katunong. Di nagsisya ginokto si katawa ko ka. Mo na tutubag na dito. Spell. Interactive. Interactive. AINTER inter. Active. ACTIV egal. EIN. Una. EIN. Sa baligod. Interactive. Interactive. AN EN. TER. ENTER. Nya ang active kay ACTIV egal. Wrong. Interactive ba? Di Interactive. mga bahin. Wrong. Wrong imong interactive. Ang enter sakto. Ha? Ang enter sakto. Secret. Enter. IN T IN. INT eagle R nya E E. nga apple C I nga afo.
E nga apple. A nga apple. A nga Ah. apple. Dayon. Dayon C. Dayon T. Ah. I. B as in vine. Then E apple. E nga eagle. Correct! 3,000. Wait. Next, Ernesto. Ma'am. Spell. Ay, sagngisi. O, pakinig ko Hindi kaso. pa siya, nagka-presmil siya. Spell. Kumpas mo ni ma'am. Spell. Nips. Nip, ma'am. Nips. Nip. Ni. Nips. Nips. Anip. Hindi ba, Nips? Nips. Hindi na no? Nanay chocolate. Nips. Nips. Ah. Spell. Spell Nips. Nips. Lo. Ha? Lollipop. Wrong! Nips. Usa! Lollipop. Nips! O patra na siya ka letra. Nips. Nip. Lagi. Candy na siya, ma'am. Kuhan siya, na siya ay chocolate sa sod. Chocolate sa sod. Ay, na may presmil naman. DSWD lang. DSWD. Spelling nga. DSWD. Correct! 3,000! Grabe naman yung bukuan. Tatay Busot. Spell. Broth. I broth. BROUGHT. Correct! Sabi 3,000! mga brighter mong tubig. Next! Mga estudyante. Alimoko. Yes, ma'am. 1, 2, 1, 2. Spell. Brother. Brother. B-R apple T-H-E-R. Wrong. Osa. B-H ay brother. V-R-O-T-H-E-R. VR? Brother. Brother. B-R-O. Yeah. T-H-E-R. Correct! Try to get 3,000! Next, Ernesto! Ma'am. Saan na pala yung Tatay Bisot? Yeah. Pati brighter ko, ma'am. Nasa yun. Spell. Spell. Ay. Spell I. Spell I. Correct! 3,000! Automatic. Spell I. Tatay Bisot. Clara. Sister. Spell sister. SISTER. Correct! 3,000! Next! Alimokoy. Ma'am. Grandmother. Grandmother? Grandmother. G-R apple Indi M-O-T-H-E-R. Correct! Last, Ernesto. Ma'am. Last. Spell. Spell. Sinang lang nga. Tubag. Her. Her, ma'am. Ang buhok. Dili, her nga babay. Her. Her. Her girl. Huh? Her girl. Unsa? Spell her. Her, di ay. Her ba her? Nga kanagang. Her nga kanang babay. It's her. Tudo na. Her. Dila lambe, mo na pangan, spelling nga imo pangan. Ernesto. Ay, ko lang, DPWH pa spelling. Ha? DPWH. 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 Correct!